Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya suara Ana kedengaran jelas nggak? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah fi hadzal liqa nadrus kitab at-ta'bir min kutub silsilatu atau silsilati ta'limil lughatil arabiyyah, ya. Itu mustawal awal. Mustawa awal kitab At-Ta'bir. Jadi penjelasannya itu anak campur pakai Indonesia sama Arab. Indonesia sama Arab. Tapi coba anak tanya, ada nggak yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab? Ini pertama kalinya belajar bahasa Arab. Ada nggak? Ada? Kalau ada, coba raise angkat tangan. Kayaknya nggak ada. Kayak boleh belajar semua berarti. Kita mulai aja. Jadi kitab Ta'bir. At-Ta'bir masdar min fi'il abbara yu'abbiru ta'biran. Abbara yu'abbiru ta'biran, ya. Jadi mengungkapkan. Artinya itu mengungkapkan. Abbara yu'abbiru ta'bir. Kaifa nu'abbir ma naqul. Bagaimana kita mengungkapkan apa yang akan kita ucapkan. Nah, di sini akan dipelajari. Karena terkadang kita, misalnya nih, kita paham apa yang ingin dikatakan syekh, seorang syekh, kita paham misalnya. Kita tahu apa yang kita mau bilang itu, tahu bahasa Indonesia. Tapi bagaimana cara kita ungkapin ke bahasa Arab, itu terkadang masih bingung. Sehingga kita itu namanya natata'ta. Natata'ta itu apa, Ustadz? Natata'ta itu terbata-bata. Misalnya kita mau bilang ini tapi apa ya? Mazanakul, maza. Jadi ya tak. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita mau nu'abbir, apa yang kita ingin ungkapin. Oke. Sekarang kita masuk ke al-wahdatul ula. Al-wahdatul ula itu bisa dibilang bab yang pertama, ya. Kemudian al-maudu al-awwal. Tema yang pertama itu berkaitan tentang as-safar. As-safaru. Apa artinya safar? Ma makna safar? Bepergian. Au yumkin naqul bi lughatina aidan safar. Sahih? Naqul bi lughati Indonesia kadzalika as-safar. Mau safar kemana? Safari dakwah. Itu kan sering kita dengar. Safar. Mana fulan? Aina fulan? Oh, sedang safar. Bermakna bepergian. Kemudian ada beberapa pembahasan. Yang pertama, ijra'at as-safar. Kemudian fi maktabil hajiz. Ijra'at as-safar bimakna khutwah. Khutwah al-khutwatul lati naf'aluha fi safar atau inda safar. Langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang akan kita lakukan ketika safar. Kemudian fi maktabil hajzi, di loket pemesanan tiket. Fi maktabil hajzi itu di loket pemesanan tiket. Kalau maktab doang, kalau misalnya al-maktab itu apa artinya?
Mm-mm. Meja Apa atau arti meja atau satu lagi apa? kantor. Kantor. Ahsan. Kantor. Fi salati safar. Fi salati as-safar. Salah itu ruangan gede. Atau muradifnya juga bermakna bahu. Jadi salah itu maknanya bahun. Bahun itu ghurfatun kabirah atau gate. Gate. Tahu kan gate? Di bandara itu ada namanya gate apa? Gate satu kan? Gate berapa lagi? Gate 2 dan seterusnya. Di gate pesafar. Allah musta'an. Fi salati al-istiqbal. Di gate apa ini istiqbal? Seperti kalau di bandara itu apa? Ruang apa dia? Penjemputan. Nah, ruang penjemputan apa namanya itu? Biasa di bandara. Siapa yang sering ke traveling? Hmm, itu namanya fi salati al-istiqbal. Kemudian ma'a sa'iqi sayyaratil ujrah. Sama kejadian yang berlangsung bersama supir supir apa ini sayyaratil ujrah. Kalau kita artikan satu persatu, sayyara itu mobil, ujrah itu upah, ya kan? Mobil upah berarti taksi atau angkutan umum. Nah, angkutan umum. Tapi masyhurnya itu taksi. Ma'asa itu sayyaratil ujrah. Oke, sekarang kita masuk ke ijra'atus safar. Ijra'atus safar. Khutwatus safar. Kama qultu anifan. Ijra'atus safar ay bima'na khutwah. Khutwah mufrad. Ma jam'u khutwah? Khutuwat. Sahih? Sahih. Sahih. Nah, sahih. أنا أريد مشاركتكن جميعا. لأن الصوت ليس بعورة. Biar lisan kita itu apa terbiasa dengan mengungkapkan kata-kata atau kalimat-kalimat Arab. Yang pertama tazkirah. Tazkirah bermakna apa? Tiket. Tiket. Ahsan. Summa jawazus safar. Jawazus safar. Apa jawazus safar? Jawazus safar. Paspor. Paspor. Kalau misalnya nggak ada paspor, boleh nggak itu kita ke luar negeri? Hal yajuz? Dua. Enggak. Nah, Wakadzalika, nah, wakadzalika huna yusamma jawaz. Jawaz min fi'li jaza yajuzu, boleh. Kalau jawaz berarti kebolehan, boleh. Makanya dinamakan jawaz, bolehnya bersafar. Nah, paspor itu dinamakan jawazus safar karena dengan paspor kita itu diperbolehkan untuk safar ke luar negeri. Makanya yusamma bijawazis safar. Idza aradna an nusafir ila kharijil bilad fanahtaju ila istikhraji jawaz jawazis safar. Laisa zawajis safar, tapi jawaz as-safar. Apa bedanya jawazus safar sama zawajus safar? Zawaju pasangan. Nikah. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai kita bilang zawajus safar. Tapi jawazus safar. Intabihu. Kemudian usbu'. Usbu' apa makna usbu'? Pekan. 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 Yatakawun min kam yaum? Sabah Sab'at. ayam. Sabah Naam, ayam. sab'atu ayyam. Sab'atu ayyam. Wakadzalika yusamma usbu'. Usbu' min fi'il Sabah. sab'a atau sab'a. Sab'a. Usbu' 7.
yang bermakna bimakna pekan. Summa ta'irah. Ta'irah bimakna pesawat. Pesawat. Idza hadzafna ta marbutah, ma maknahu? Burung. Burung. Ta'ir burung. Summa akmala yukmilu ikmal. Akmala, afwan, belum. Hajaza yahjizu. Ya. Hajaza yahjizu bimakna apa? Memesan. Memesan. Safarun, arafna, ma'ruf, safar. Tasallama yatasallamu bimakna Menerima. akhadha. Naam, akhadha. Istikhraj, ma makna istikhraj? Mengeluarkan. Naam, istikhraj معناه طلب الخروج كما عرفنا في النحو والصرف. في النحو والصرف كل الفعل بزيادة ألف سين والتاء يفيد معنى طلب. يفيد معنى الطلب. meminta keluar. Nah, istikram, istakrama, yastakrimu, istikraman itu meminta untuk dimuliakan. Istaghfara, yastaghfiru, istighfaran. Sering kita dengar. Ya ukti, istighfar. Nah, itu artinya meminta ampunan. Jadi seharusnya itu lebih tepatnya kita, misalnya kita mau bilang ke teman kita, idza aradna an naqul ma'a naqul li sadiqatina ayyuhuma asah baina an naqul istighfar ya ukhti atau istaghfiri ya ukhti, ayyuhuma asah, ayyuhuma, na'am, istaghfiri, meminta ampunlah. لكن المشهور عندنا ماذا نقول؟ استغفار. لكن إذا أردت أو إذا أردنا أن نقول استغفار يا أخي أو استغفار يا أختي، وهذا أيضا يجوز. هذا أيضا يجوز. Kalau kita mau bilang istighfar, ukhti, boleh juga dalam bentuk masdarnya. Masdar dari fiil yang dihapus yaitu istaghfiri istighfaran ya ukhti. Nah, istaghfiri istighfaran ya ukhti. Istaghfirinya itu dihapus. Istaghfirinya itu dihapus, tinggal istighfarannya aja yang kita sebutkan. Taib. Insyaallah mafhum. Kemudian akmala yukmilu ikmal. Akmala yukmilu ikmalan bimakna atamma. Naam, atamma au anha, menyempurnakan. Summa ijra'at. Ijra'at syarahna anifan ay khutwah. Khutwat, langkah-langkah, prosedur. Kemudian ta'syirah. Ta'syirah ma makna ta'syirah? Visa. Ahsantum atau ahsantunna. Summa khurujun. Khuruj bimakna keluar. Ma didduhu? Dukhul. Dukhul. Aywa. Khuruj ضده ذكر بعده. هنا دخول. خروج دخول. ثم ننتقل. Kemudian istilam. Istilam maknahu apa? Penerimaan. Menerima. Nah, penerimaan atau menerima. Min fi'l istalama yastalimu istilaman. Istalama yastalimu istilaman. Summa tadhakir. Tadhakiru. Tadhakiru. Tadhakiru jama' min tadhkirah. Tazkirah. Aywa. Tadhakir jama' min tadhkirah. Bimakna tiket. Antuma ma'ruf, kamu dua orang, baik laki-laki maupun perempuan.
Antum kalian, antunna itu kalian buat perempuan, huma mereka berdua laki-laki dan perempuan, hum itu mereka laki-laki, hunna itu mereka perempuan, istakhraja yastakhriju ini fiil dari ada fiil min istikhraj. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. ثم ننتقل إلى الآن. الآن بمعنى sekarang. أو مرادفه نقول في الحين. أحيانا نسمع عند العرب يقولون في الحين. في الحين. في الحين معناه الآن. لو تسمعنا العرب يقولون في الحين. في الحين أنا في المحطة. في الحين. إذن معناه الآن. الآن أنا في الطائرة. ثم التعليم. تعليم مصدر من علم يعلم تعليما. علم يعلم تعليما. أي درس يدرس. درس يدرس تدريس. نعم. إدرس. لا. لا itu ضده نعم. طيب. الآن ننتقل إلى الحوار بين محمود ورشيد. قال محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang ana aqra wa antum wa antunna tasma'na. بعدين أطلب اثنتين منكن أن تطبق هذه الحوار. إما اثنتين أو أربعة. استمعنا جيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رشيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تسافر إلى المملكة العربية السعودية؟ متى تسافر إلى المملكة العربية السعودية؟ في الأسبوع القادم إن شاء الله. في الأسبوع القادم إن شاء الله. وكيف تسافر؟ بالطائرة بعد إكمال إجراءات السفر. قال محمود هل حجزت؟ هل حجزت؟ لا، لم أتسلم التذكرة. وأنت؟ boleh juga kita bilang la lam atasallamit tadhkirata wa anta? Mahmud na'am tasallamtuha wastakhrajtu jawaz as-safari. Wastakhrajtu jawaz as-safari. Sa'adhabu al-ana listilamiha. Sa'adhabu al-ana listilamiha. Amma ana fasa'ukmilu ijra'ati ta'syirati ad-dukhuli wal khuruji. Amma ana fasa'ukmilu ijra'ati ta'syirati ad-dukhuli wal khuruji. طيب. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا معروف. متى تسافر؟ متى أي يسأل عن الوقت. متى تسافر إلى المملكة العربية السعودية؟ Kapan kamu bersafar ke Arab Saudi? Kata Rashid fil usbu'il qadimi insyaallah. Di pekan depan insyaallah. Huna labudda an nufarriq. Intabihna jayidan huna. Fil usbu'il qadim. Mal farqu baina al-usbu'il qadimi wal usbu'il qadimi? Mal farqu bainahuma? الأسبوع القادم. مستقبل. القادم أي في المستقبل. أما مستقبل القديم إذا قادمي قديم. ماضي. نعم. لو نقول في الأسبوع القديم أي في الأسبوع الماضي. إذا قلنا في الأسبوع القادم بمعنى في الأسبوع المستقبل أو في الأسبوع الآتي أو في الأسبوع
في الأسبوع اللاحق، الآتي، اللاحق، القادم، المستقبل، هذه كلها مترادفة. هذه كلها مترادفة. نعم. وكيف تسافر؟ كيف يسأل عن الكيفية. يسأل عن الكيفية. كيف تسافر؟ بالطائرة أو بالقطار أو ماشيا على الأقدام أو بالجمل مثلا أو بالدراجة. وقع كثيرا هناك من يسافر بالدراجة، صحيح، بل إلى مكة. هل رأيتن هناك من يسافر في المملكة العربية أو في مكة مثلا بالدراجة، دراجة هوائية، تعرفنا؟ نعم عرفنا. نعم، هذا عجيب. لكن رشيد ليس بالدراجة الهوائية. ستعب مم. ستتعب أو سيتعب كثيرا، سيتعب كثيرا. بل هو بالطائرة، pakai pesawat بعد إكمال إجراءات السفر، setelah menyempurnakan prosedur safar. Kemudian kata Mahmud, hal hajazta ay hal hajazta at-tadhkirata ay akhadta at-tadhkirata. Qala Rashid, la, lam atasallam at-tadhkirah ay lam akhud at-tadhkirah. At-tadhkirati lam yakun mawjudan wa anta na'am, ana mawjud, ana tasallamtuha wastakhrajtu أيضا جواز السفر. رشيد سأذهب الآن لاستلامها. أنا سأذهب الآن. لماذا لاستلامها؟ لأخذ التذكرة وجواز السفر. قال محمود أما أنا أما artinya bima'na adapun saya fasaukmilu ijra'ati ta'syirati dukhuli wal khuruj. Amma ana fasaukmilu utammimu au unhi awalan ijra'ati ta'syirati dukhuli wal khuruj. Ana unhi awalan khutwah ta'syirah bima'na madha anifan? Visa. Visa dukhul wal khuruj, visa keluar dan visa masuk. Ila huna hal yujad soal? Ada soal? Bima yata'allaqu 'anil mufradat atau fi al-kalimah? Masih mudah insyaallah ya. تفضل إذا هناك من يريد أو من تريد أن تسأل فلتتفضل مشكورة. Ustadz, Afwan, ma ma'na mamlakah? Mamlakah, kerajaan. Syukran Ustadz. Mamlakatil Arabiyyati Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi. طيب نخطو إلى التدريبات. أولا استمع وردد. Ini mudah. طيب أطلب منكن أو اثنتان منكن أن تطبقا هذه الحوار. من يريد أو من تريدان؟ أريد أن أحاول أستاذ. مع من؟ واحد. أنا تفضل. أبدأ أستاذ. ابدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف تسافر إلى المملكة العربية السعودية؟ في الأسبوع القادم إن شاء الله. كيف تسافر؟
بالطائرة بعد إكمال إجراءات السفر. هل حجزت؟ لم 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 أتسلم التذكرة، وأنت؟ نعم، تسلمتها واستخرجت جواز السفر. سأذهب الآن لاستلامها. أما أنا فسأكمل إجراءات تأشيرة الدخول والخروج. أحسنتما ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا أو لاحظن أيها الأخوات في الله أعزني الله وإياكم. انظر في الكلمة واستخرجت وأيضا لاستلامها. هنا همزة بعد الواو واستخرجت. همزة هنا يسمى بهمزة ماذا؟ وصل. همزة الوصل. نعم. واحد آخر ماذا يسمى؟ Yang satunya lagi apa? Hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i wa hamzatul wasli. Hamzatul wasl ay la budda an naqra waw thumma naqra'u sin mubashara. La naqra al-alif أو لا نقرأ الهمزة. مثلا هنا تسلمتها واستخرجت. واستخرجت لا نقول واستخرجت، هذا غلط، هذا غلط أو هذا خطأ. واستخرجت. وكذلك سأذهب الآن لاستلامها. لا نقرأ سأذهب الآن لاستلامها. نحن نقرأ مثل نحن قرأنا في الفصل سأذهب الآن لاستلامها، ثم نبهنا الدكتور، نبهنا الشيخ لا يجوز أن تقرؤون، لا يجوز أن تقرأوا لاستلامها، لابد أن تقرأوا لاستلامها. كما عرفتم همزة الوصل إذن مباشرة نصل بين واو والسين. وصل يصل. Apa artinya wasala yasilu? Sampai. Bermakna sambung. Nah, bersambung atau sampai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut lagi coba di nakhtu ila. Ini masih dasar-dasar ya. Nakhtu ila al-hiwar الثاني أو الدرس الثاني. نعم هنا في مكتب الحجز. في مكتب الحجز. في مكتب الحجز أي في بمعنى ماذا؟ Di tempat pembelian tiket ya Ustaz? Loket pembelian tiket. Nah, loket pembelian tiket. Al-kalimatul jadidah. Rihlatun. Rihlatun min fi'il rahala yarhalu rihlatan. وأيضا بمعنى ذهب يذهب ذهابا رحلة. لكن الفرق بين الذهاب والرحلة الذهاب للمكان قريب، أما الرحلة للمكان بعيد. Kalau zahaba itu misalnya azhabu ilal masjid, buat tempat yang dekat-dekat. Kalau rihlah itu tempat. Jadi nggak bisa kita bilang la naqul ana arhalu ilal masjid. Ana rihlah ke masjid. Rihlah ke masjid bukan rihlah, itu mau ibadah. Baik. Kemudian as-sabt. As-sabt hadza ahadu al-ayami as-sab'ah. Hal tahfazna al-ayami as-sab'ah? طبعا حفظتنا. ماذا يوم الأول؟ أحد. يوم أحد. ثم يوم الاثنين. يوم الثلاثاء. ثم أربعاء. ثم الخميس.
Jumu'ah. الجمعة Sabat. سبت. نعم. واحد يوم الأحد من الواحد أو من أحد يوم الأحد. ثم اثنين من اثنين. الثلاثاء dari ثلاث. الأربعاء يوم الأربعاء من أربعة. Hari keempat. Hari ketiga apa? Hari ketiga atau hari keempat? Arbi'a. Hari keempat. Hari Nah, kelima, tapi artinya dari 4. nah, Al-Khamis hari kelima. Khamsah. Al-Jum'ah. Kenapa bukan misalnya kita ganti Yaumus Sadis atau Yaumus Sadisah? Kan 6 sittah atau sadis atau Yaumus sittah. Kenapa nggak diganti itu aja malah dibilang Yaumul Jumu'ah? Ada yang tahu nggak? Lianna yaumul jum'ah atau lianna yaumal jum'ah ijtama'a fihi nasu li salatil jum'ah. Ijtama'a fihi nasu li ada'i salah fil masjidi wa kadzalika yusamma hadzal yaum bi yaumil jumu'ah. Jama'a yajma'u atau ijtama'a yajtami'u. Summa makan. Makan bimakna makan tempat, laisa bimakna makan nakul, tapi bimakna makan, bimakna tempat. Kalau makan apa bahasa Arabnya makan? Akala. Nah, Akala. Akala ya'kulu aklan. Akala ya'kulu aklan. Alaika. Al-an alaika bimakna yalzamuka. Bimakna yalzamuka ay wa yajibu alaika. Yumkin sami'tunna kathiran yajibu alaika. Sahih? Atau kadang kita dapat di dalam kitab itu cuman ada alaika. Alaika bi hifzi al-anzimah. Atau alaika bi hifzil makan. Wajib bagimu untuk menjaga kebersihan tempat ini. Makanya maknanya alaika bimakna yalzamuka. Ay yajibu alaika. Summa ad-darajatu as-siyahiyah. Ad-darajatu as-siyahiyah. Ma makna ad-darajatu as-siyahiyah? Tingkatan. Nah, ad-darajah itu tingkatan. Tingkatan dalam misalnya memesan tiket itu atau di tingkatan kelas. Ada kelas namanya VIP. Nah, kelas. Ekonomi. Kelas ekonomi, kelas VIP. Amma ad-darajatu siyahiyah, hadza kelas ekonomi. Naam, ad-darajatu siyahiyah itu kelas ekonomi. Ziyarah. Al-an ziyarah. Ya, ziyarah itu bimakna ziyarah. Aidan fi lugatina namanya ziyarah. Ziarah kubur. Ziarah orang sakit. Min kalimati atau min fi'li zara yazuru ziyaratan. Summa iqla'. Iqla' min fi'l aqla'a yuqli'u iqla'an. Bimakna take off. Bimakna take off. Take off apa itu? Terbang. Terbang. Keberangkatan. Naam, iqla' keberangkatan atau take off. Aydan akkada yu'akkidu. Akkada yu'akkidu bimakna madza? Memastikan. Naam, memastikan. Thumma aqla'a yuqli'u. Aqla'a yuqli'u udah tadi iqla' berangkat atau take off. Thumma ta'kidul hajzi. Ta'kidul hajzi. Ta'kidul hajz bimakna nahnu nu'akkidu al-hajz.
Hal sahih am la? Sahih. La, la. Maksud ana ta'kidul hajzi itu kita menetapkan, meyakini atau memastikan Memastikan. pemesanan udah benar apa belum. Atau itu bisa kita bilang apa ya di bandara itu? Check Check in. Nah, check in. Nah, check in. Ta'kidul hajzi bermakna check in. Matar itu apa matar? Bandara. Bandara. Eh, di sini antun harus perhatikan. Jangan sampai keliru. Bainal matari wal matar. Al matar makanu li iqla'i wa hubuti at-ta'irah. Tempat take off dan landing pesawat. Landing sama take off apa bedanya? Landing turun. Oh, turun. Oh, oke. Nah, alastu mahiran fil injiliziyah. Kalau motor, apa motor? Hujan. 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 Jadi jangan sampai ditanya sama dokter nih, kenapa nggak masuk kampus kamu? Afwan dokter, nazalal motor. Nazalal motor. Tadi turun bandara. Masya Allah. Antum ditimpa bandara berarti. Yang benar itu nazalal motor, bukan nazalal motor. Taib sekarang sa'ah. Sa'ah itu bermakna jam. Cuma naumun. Naumun min nama yanamu nauman. No. Namu nauman. Au naqul istayqadha yastayqidhu istiqadan. Hadha didduhu. Nama yanumu nauman. Didduhu istayqadha yastayqidhu. Ma makna istayqadha? Bangun. Bangun. Wusul. Wusul min Sampai. wasala yasilu wusul. Sampai. Dakhala yadkhulu udkhul. Dakhala fi'il madi. Yadkhulu fi'il mudhari'. Udkhul fi'lul Amri. qabla. Qabla ضده أو عكسه Ba'da. بعد. Ba. متى يسأل عن الوقت. متى تسافر. متى تذهب. هناك هذا اسم إشارة للقريب أو البعيد. Baik. للبعيد أم قريب. Baik. بعيد. Baik. نعم. أما قريب ماذا نقول؟ Hada. هنا. Naam. هنا. Huna. نعم هنا. هناك للبعيد. هذا Qorib. نعم. ذلك Baik. نعم. Baik. طيب. Sekarang al-hiwar. Atau di sini ada, coba lihat di at-ta'birat. Unzur fi aw lahidna at-ta'birat. 'Ala al-aqal. 'Ala al-aqal bimakna minimal. Nah, minimal. Ada ta'bir atau uslubnya. Gimana kita mau bilang minimal? Bahasa Arabnya itu 'alal aqal. Bahasa Arabnya itu 'alal aqal. Lawannya apa? 'Alal Al-thiqal. 'alal aktsar. 'Alal aktsar. Kalau 'alal aqal itu minimal, kalau 'alal aktsar itu maksimal. Maksimal. Kita lihat lawannya aja. Aqal min qalil, kalau kasir berarti aktsar. Fi'il madinya fi'il afwan, isim tafdilnya. Qalil itu aqal, katsir itu aktsar. Kemudian rafaqat kas-salamah. Hadza doa, semoga keselamatan senantiasa mendampingimu. Menaqra al-hiwar baina man Mahmud wal
muwazzaf. Uridu an ahjiza lirriyadi. Uridu an ahjiza lirriyad. Ana urid, saya ingin untuk memesan. Di sini memesan apa maksudnya? Tiket untuk ke Riyadh. Riyadh. Muwazzaf katanya, hunaka rihlatun yaumas sabti. Oh, ada nih. Ada tiket atau ada keberangkatan hari Sabtu. Kata Mahmud, jamil. Ihjizli makanan. Ihjizli makanan. Oke, bagus. Peseninlah saya tempat, maksudnya kursi atau kuota. Makanan. Bukan pesenin saya makanan, tapi pesenin saya tempat. Ihjizli makanan. Kemudian abid darajatil ula amis siyahiyah, kata muwazzaf. Ma makna al-muwazzaf? Tugas. Tugas. Mau VIP atau ekonomi? Bid darajatil ula bimakna kelas VIP. Kalau as-siyahiyah itu ekonomi. Kata Mahmud, bid darajatis siyahiyah, kelas ekonomi aja. Al-muwazzaf hasanan. Baik. Alaika an tuakkid al-hajza qabla as-safari biyaumin. Alaika bimakna yalzamuka. An tuakkida. Tata'akkad awalan. Anil hajzi. Mata? Qabla as-safari biyaumin. Qabla as-safari biyaumin. Coba antum perhatikan. Qabla as-safari biyaumin. Ini termasuk ta'bir atau uslub ketika kita ingin mengucapkan, misalnya sebelum safar, 1 hari sebelum safar, atau 1 hari sebelum berangkat, atau 2 hari sebelum, 2 jam sebelum tidur, misalnya, atau apalagi 2 hari sebelum pulang. Gimana kita cara mengungkapkannya? Nah, di sini qabla safari biyaumin. Sehari sebelum safar. Jadi antunna artikan dulu biyauminnya. Sehari sebelum safar. Misalnya sejam sebelum tidur, gimana? Qabla sa'atin. Qabla nawi bisa'atin. Ahsan. Qabla naumi bisa'at. Ini di sa'atin. Nah, ahsan. Qabla naumi bisa'atin. Kalau sebelum 2 jam sebelum makan. Qabla al-akli Ya, bisa'atin. Aklin. Bisa Atin. Sa'atin. sa'atain. 2 jam sebelum makan. Qabla al-akli bisa'atain. Kemudian kata Mahmud, mata tuqli'ut ta'irah. Kapan take off atau berangkat pesawat? Kata petugasnya, fil ashirati sabahan. Bis sa'atil ashirati sabahan. Fis sabah fi al-ashirah. Bis sa'atil ashirah. Jam 10. Wa mata ahduru ilal matar. Kapan saya datang ke bandara? Kapan saya datang ke bandara? Kata petugasnya, qabla al-iqla'i bisa'atin. Alal aqal. Nah, ini ta'bir juga yang tadi kan sama. Sebelum berangkat sejam. Sejam sebelum berangkat. Qabla al-iqla'i bisa'atin alal aqal. Minimal sejam sebelum berangkat. Harus hadir di bandara. Kata Mahmud, syukran. Rafaqatka as-salam. Taib al-an. Atlubu minkuma أو من اثنتين منكن أن يطبقا أو أن تطبق هذا الحوار. Siapa yang mau? 2 orang. Ana. Ustaz. Nah, تفضل. تفضل. من يكون محمودا? Siapa yang mau jadi Mahmud? Ana. Nah, berarti Ana sama siapa muwazzaf. tadi?
نجوى موظف كارتيكا محمود تفضل. أريد أن أحجز للرياض. هناك رحلة يوم السبت. جميل، احجز لي مكانا. بالدرجة الأولى أم السياحية؟ بالدرجة السياحية. حسنا، عليك أن تؤكد الحجز قبل السفر بيوم. متى تقلع الطائرة؟ في 10 صباحا. ومتى أحضر إلى المطار؟ قبل الإعلاق قبل الإقلاع بساعة على الأقل. شكرا. رافقت رافقتك السلامة. Ahsantum, Masya Allah. Ada lagi nggak? Ayo, siapa? Awid lisanana bi al-kalimat al-arabiyah. Latihan mengungkapkan bahasa Arab, kata-kata bahasa Arab. Lisan kita biar terbiasa. Siapa lagi 2 orang? Ada nggak? أنا أستاذ. Naam. Tafadhala. Man? Nur Syahida wa man? أنا أستاذ. Warifani, tafadhala. Man yakun Mahmudan? Man أنا yakun محمود. tafadhala. أريد أن أحجز للرياض. هناك رحلة يوم السبت. جميل، احجز لي مكانا. بالدرجة الأولى أم السياحية؟ بالدرجة أم السياحية؟ Naam. بالدرجة السياحية. Terus? حسنا Hasan. حسنا، عليك أن تؤكد الحجز قبل السفر بيوم. متى تقلع الطائرة؟ في 10 صباحا. ومتى أحضر إلى المطار؟ قبل الإقلاع بساعة على الأقل. شكرا. رفقتك السلامة. Rafaqatka as-salama. رفقتك السلامة. Naam. Taib ahsantuma, barakallahu fiik. Oke, udah selesai. Sekarang awalan istami' hajaza Mahmud makanan yahjizu Mahmudun makanan yahjiz ya Mahmudu makanan hada sahal. Akmala Uthman ijra'ati safar yukmilu akmil. Hada bainal fi'l madi wal mudari wal amri. Tad intahayna. Yumkin idza hunaka ayya su'al aw istifsar falyatafaddal mashkura. Man arada man aradati man aradat an tas'al falyatafaddal. Ada yang mau bertanya terkait mufradat atau hiwarnya atau apa aja? Atau mungkin apa kesulitan dalam bahasa Arab atau mungkin penjelasan ana yang cepat atau lambat banget atau belum jelas? Apa aja? Ayo silahkan. Ustadz Afwan As'al. Naam. Ini di halaman 21 Pusat Hati Hadiah Uang Serin. 21. 21. 21 ini 20 berapa ini? 26. Mau tanya tentang mufradat yang tadi di darsul awal. 21. Oh iya iya. 21. Ini. Di sini al-mudarris qala hal tanawal ta'ama. Nah, mal farqu baina tanawala au nala? Ada azunu bimakna sawa. La. Kalau nala itu apa? Memperoleh.
Nah, Kalau tanawala artinya makan. Tapi kalau tanawala ini dari fiil nala juga. Dari fiil nala. Jadi asalnya itu fiil nala. Tapi tambahan 2 huruf. Fiil sulasi mazid bi harfaini. Tambahan 2 huruf. Biziyadati ta wal alif. Tanawala. Asal katanya itu nala tambahan ta dan alif. Tanawala. Tanawala. Bimakna akala. Bimakna akala. Mafhum? Jazakumullah. Jazakumullah Ustaz. Ada lagi? آسف يا أستاذ، أريد أن أسأل تفضلي. عن ماذا؟ في صفحة كم؟ 18 18. في الجملة لم أتسلم التذكرة. كلمة هذا كلمة أتسلم هذا من فعل ماذا يا أستاذ؟ يا أستاذ، لأن ظننت هذا المناسبة يعني لم أستلم التذكرة هكذا. نعم صحيح. أستلم أولا ماذا سؤال أنفا؟ أتسلم من فعل ماذا؟ نعم. نعم. أتسلم من فعل المضارع. أقصد يعني ما هو أتسلم. نعم. أتسلم هذا فعل مضارع. ما هو فعل الماضي منه؟ تسلم يتسلم. تسلم يتسلم. Atau kalau kita mau hilangkan lagi semuanya, kita sisakan 3 huruf, tinggal salima. Salima, tasallama, istalama. Kalau salima itu lain artinya, selamat. Kalau tasallama, yatasallamu, atau istalama, yastalimu, bima'nan wahid. Bima'na wahid. Bima'na akhadha, mengambil. Tasallama itu menerima, istalama juga menerima. Sama-sama maknanya. Makanya tadi ada itu, sa'adhabul ana listilamiha. Istilam dari kata istalama yastalimu. Bimakna tasallama yatasallamu. Ay bimakna wahid. Kilahuma mutaradifan. Kilahuma mutaradifan. Mafhum? طيب أستاذ، إذا متساويا يا أستاذ. نعم متساويا في المعنى نفس المعنى. طيب تسلم واستلم نفس المعنى. طيب جزاكم الله خيرا أستاذ. ياكم. يوجد سؤال آخر؟ Kalau nggak ada, kita ada 4 menit lagi. Mungkin Ana pengen satu masing-masing nih, perkenalan nama, asal, dan apa tujuan ikut program ini. Tujuannya apa? Karena kita kan butuh tujuan. Kita butuh tujuan. Sama seperti kita hidup di dunia ini butuh tujuan, belajar juga harus punya tujuan. Target, apa planning, apa goal-nya itu apa? Ayo, siapa? Siapa yang pertama? Nama, asal, sama apa tujuannya belajar bahasa apa ikut program ini atau belajar bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, tafadhal. Maftuh. Buka mic-nya aja, nggak usah buka kamera. Ini biar anak tahu dari mana aja atau apa tujuan antum. Nggak ada? Minni Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama Ana Nur Syahidah, asal Ana dari Jakarta. Dan tujuan Ana untuk mengikuti program ini yakni melatih dan juga menambah ilmu, utamanya dalam berbahasa Arab. Kemudian juga untuk mempersiapkan diri untuk ke jenjang perkuliahan di universitas yang Ana tuju, insya Allah. Masya Allah. Sahalallahu lakum. Amin. Syukran. Jakarta, Jakarta Janub atau Syarqiyatil Janubiyah atau Janub, Ustaz. Di Janub. Jakarta Janub ya. Baik. Siapa lagi? La tastahun. Ana nggak makan orang. Kayaknya malu-malu. Nggak usah lah. Insya Allah tujuannya semua ingin menambah ilmu untuk memperkuat bahasa Arab atau misalnya apa coba. Itulah tujuannya belajar. Ana nggak tahu. Barangkali mungkin ada tujuan yang lain. Nah, naktafi. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Ustadz, Afwan, Ana izin bertanya. Nah, Tadi makna rofaqat kassalamah, maza? rafaqat kas-salamah. Rafaqa as-salamah. Rafaqa itu rafiq bermakna sahaba. Sahabat kas-salamah. Semoga keselamatan senantiasa membersamaimu, menyertaimu. Rafaqa itu bermakna sahaba. Apa makna sahaba? Menemani. Menemani. Sering dengar kan? Rafiq. Rafiq itu bermakna sahib atau sadiq. Rafaqat kasalama ay la'alla salama yurafiquka daiman. Semoga keselamatan senantiasa apa kalau bahasa Indonesianya lupa. Menyertaimu boleh, menyertaimu atau membersamaimu juga boleh. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Wa iyyakum. Tapi kalau nggak ada kita tutup. Sebelum tutup, antum udah tahu semua nama anak kan? Udah tahu belum? Insyaallah udah Ustaz. Siapa? Sudah Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Kan ada pepatah atau kata-kata itu tak kenal maka tak papa. Tak kenal maka tak papa, bukan begitu? Tak kenal maka tak papa. Tapi wallahu taala ala wa alam. Tapi sebelum tutup ana pengen kasih nasihat. Oh iya, ternyata ini buat persiapan apa? Daftar Lipia ya kan? Benar apa Sohi? Iya Ustaz. Sahih. Nasihat ana buat akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang pertama tentunya senantiasa meminta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maksimalkan persiapan, kemudian apalagi mulai dari sekarang kalau bisa cari kawan,
yang mau diajak ngobrol bahasa Arab. Misalnya dalam sepekan itu sehari nggak boleh ngomong kecuali pakai bahasa Arab. Nggak boleh ngomong kecuali pakai bahasa Arab. Kenapa Ustaz? Suatu hari nggak tahan Ustaz. Harus tahan. Usahakan kalau nggak bisa 1 hari, sejam dulu. Sejam itu nggak boleh ngomong kecuali pakai bahasa Arab. Kenapa? Kenapa Ustaz? Karena itu penting. Itu sangat penting. Akan melatih mufradat antum. Afwan antum. Ana terbiasa sama antum. Mufradat antun agar lebih lincah lagi muhadasahnya. Karena kalau nggak latihan, itu nanti misalnya kalau masuk di idat, itu akan kesulitan. Dan Ustadz-Ustadz ana dulu berikan nasihat, antum di idat harus maksimalkan sebaik mungkin. Karena di sini awalnya. Awalnya antum itu di idat. Maka perbagus mungkin di idat tersebut. Kuatkan bahasa, kuatkan fahmul masmu, banyak-banyak dengar ceramah biar terbiasa mendengar perkataan syekh ketika masuk di kampus i'dad maupun di S1 itu udah biasa telinga kita mendengarkan kata-kata bahasa Arab. Karena kenapa? Karena di kelas ana bahkan ada masih banyak malah yang penjelasan doktor itu nggak bisa dia tangkap semuanya. Kemudian malah ada yang mengeluh ke anak. Ana banyak banget yang Ana nggak paham. Karena kenapa? Kebetulan beliau juga teman Ana. Dia bilang menyesal kenapa nggak di idat itu nggak memperbaiki mungkin sebaik mungkin. Nggak cari teman yang bisa ngomong bahasa Arab, yang hiwar bahasa Arab. Jadi lisannya itu susah mau ngomong, mau bertanya ke syekhnya susah banget. Jadi malu, takut salah. Kemudian telinganya itu nggak terbiasa dengan apa ini yang diucapkan Syekh. Karena dosen-dosen di Libya itu macam-macam. Ada yang cepat ngomongnya, ada yang kecil, ada yang gede tapi nggak tahu apa yang dibilangnya. Itu macam-macam. Jadi perbanyak juga hiwar, perbanyak dengarkan ceramah para ustadz, banyakin doa, dan yang lainnya. Persiapan sebaik mungkin. Startnya itu harus benar-benar maksimal. Harus balap dari awal. Mungkin itu nasihat dari anak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Iyakum. Jazakallah khairan. Iya, barakallahu.